والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم بزرگ اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم، احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی اس مقدس مجلس میں ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج میں شروع ہی سے ارادہ بنایا ہوا تھا کہ میں مختصر کچھ بات کہہ کے دعا کراؤں گا، اور اس وقت بھی وہی ارادہ ہے، اس لیے کہ میلاد والے لوگوں کو دیکھا کہ شروع کرنے سے پہلے وہ ختم کرنے کے لیے تیار تھے. اچھا، ہر دینی کام کے بارے میں عام طور سے یہی ذہن ہوتا ہے. ایک آدمی کو کہیے کہ چلیے چلتے ہیں بازار پر گھومتے ہیں، تو آدمی عصر سے لے کر عشاء تک 9 بجے 10 بجے تک آسانی سے آپ کے ساتھ وہ گھوم سکتا ہے اور تفریح کر سکتا ہے، اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ اس کو زبردستی روک بھی سکتے ہیں اگر گھر جانا چاہیں. لیکن وہی گھومنا پھرنا جب دین کے نام پر ہو جاتا ہے، اور گشت وغیرہ میں جب نماز کی دعوت کے لیے مسجد سے لوگ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیے کسی کے گھر چلتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو اس میں اب کام بدل گیا، بولی بدل گئی، اور ہوتا گھومنا ہی پھرنا ہے. مقصد بدل گیا. وہ مقصد تضییع اوقات تھا، اس کے دوسرے مقاصد تھے، لیکن اس مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی شامل ہوئی، دین کی نسبت اس کو حاصل ہو گئی. پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی طرف اس کو نسبت حاصل ہو گئی. اب انسان کا نفس اور اس کا شیطان آدمی کو پریشان کرتا ہے اور آدمی پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے. آپ غور کیجئے گا کہ دونوں کے گھومنے اور پھرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت مرتبہ ایک دوست دوسرے دوست کی ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن پھر ہوتا ہے آدمی. لیکن جب مقصد اب بڑھ گیا اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، دین کے نام پر، تب وہی چلنا پھرنا آدمی کے لیے بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے. یہی حال ہے ہم اور آپ. رات میں چاہے وہ ٹھنڈی کی رات ہو، ٹھنڈی کی رات میں تو کم، گرمی کی راتوں میں ہم لوگ کبھی آتے جاتے بہت سے لوگوں کو یہاں وہاں دیر سویر بھی دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے. لیکن جب دین کی نسبت حاصل ہو جائے، پروگرام سے اس کو نسبت حاصل ہو جائے، تو اب آدمی پریشان ہوتا ہے کہ جلدی ختم ہونا چاہیے، اور یہ وقت ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اچھا، میرا بھی مزاج رہتا ہے کہ اگر گھر کے لوگ وقت باندھ دے تو کوشش کرتے ہیں کہ بھائی وقت کے اندر ختم ہو جائے، اور اگر وقت بندھا ہوا نہیں ہے تو اس موقع پر دیکھتے ہیں کہ بھائی گنجائش ہو جتنی اور موقع ہے تو کچھ دین کی بات آدمی کو سنا دینا چاہیے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے میں کہنا چاہتا ہوں. میری بات سے آپ لوگوں کو تو پریشانی محسوس ہوئی ہوگی، یا آنے والے مہمان بھی پریشان ہوئے ہوں گے، لیکن میں ایک بات اچھی طرح آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اخلاق، آداب، ایک دوسرے کی رعایت میں کہیں اپنے اندر جھول نہیں پیدا کرنا چاہیے. اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین بلند صفت ہے. حدیث شریف کے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن آدمی کے نام اعمال میں اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہوگا. ایمان کی اپنی جگہ حیثیت ہے، کلمہ کی اپنی جگہ حیثیت ہے، لیکن حدیث شریف میں اخلاق کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اکرام کرے، لیکن ایک باؤنڈری ہے اور ایک دائرہ ہے. اس دائرہ کو آدمی کو کبھی نہیں پار کرنا چاہیے، اس سے بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں،
एक बात याद रखिए, बहुत से लोगों में गलतफहमी है और बज़ोर गलतफहमी पैदा की गई हजरात उलमाए देवबंद के बारे में कि वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका इश्क कमजोर है। रूह जमीन पर सब इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है। उलमाए देवबंद की आप सीरत को, उनके किरदार को, उनकी जिंदगी को आप पढ़िएगा तो आपको अंदाजा लगेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा इश्क उन लोगों के सीने में वदीयत फरमाया था, कैसी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने उनके क़ल्ब जिगर के अंदर भर दी थी। अभी आपके सामने में कारी अशफाक साहब ने हजरत मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बानी दारुल देवबंद है उनकी नात पेश कर रहे थे। आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा कि उसके अंदर क्या इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झलकती है। मेरे भाई और बुजुर्गों, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के बानी हैं और अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको भी वहाँ से तालीम हासिल करने का शरफ अता फरमाया है। हजरत की सवाने में है कि जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाते थे तो मदीना मुनव्वरा आने से 7 मील पहले अपने कदम से अपना जूता और चप्पल उतार लेते थे। लोग पूछते थे हजरत धूप की शिद्दत है, मदीने की रेतीली जमीन है, अभी मदीना आने में 7 मील बाकी है, आप अपने पाँव को नंगा क्यों कर रहे हैं और अपने पाँव से जूता और अपने पाँव से चप्पल क्यों उतार रहे हैं? तो हजरत फरमाते थे कि मुझे डर है कि कासिम नानोतवी का ये जूता कहीं उस जगह न पड़ जाए जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े, ये चप्पल वहाँ न पड़ जाए जहाँ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हो। आप उन लोगों की मोहब्बत का अंदाजा लगा सकते हैं। वही इश्क़ रसूल की गर्मी थी कि उन्होंने जब दारुल देवबंद की बुनियाद डाली तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस निस्बत का वो लिहाज किया कि पूरे आलम के अंदर दारुल देवबंद का डंका बज गया और दीनी एतबार से, शरई एतबार से, तहरीकी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने जो दारुल देवबंद को वक़ार अता फरमाया उस तरह का वक़ार आम इदारों को हासिल नहीं हो सकता। बावक़ार इदारे हैं, इसका हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन दारुल को जो इम्तियाज हासिल हुआ है वह इम्तियाज आमतौर से किसी को हासिल नहीं हुआ। वही के फाजिल है हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी नस्लों में उनके साहबजादे हजरत मौलाना अमीरुल हिंद सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम अभी हयात से है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह के इश्क़ रसूल का हाल ये था, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कबूल फरमाया कि 18 साल तक मस्जिद नबवी में बैठकर उन्होंने हदीस शरीफ का दर्स दिया है। ये मामूली बात है। आप मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी के वाक़यात में है कि अपने इस मुबारक दाढ़ी से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहारते थे, साफ करते थे। अपनी ज़बान को खराब करने वालों को सोचना चाहिए कि ये शरफ जो हुसैन अहमद साहब मदनी को मिला है ये कोई मामूली शरफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा कुर्ब अता फरमाया था और ये आपको शरफ हासिल था कि अपनी इस मुबारक दाढ़ी से रोज़े नबवी की सफाई किया करते थे। आप मदीना के बाजार में शाम को निकलते और बाजार में पड़ी हुई डंठलों को, जैसे सब्जियों की डंठल को लोग छुरा करके जो बाहर डाल देते थे उसको उठा कर लाते और आप उसको उबालते और मजे ले करके उसको पीते। लोग कहते कि हजरत इस डंठल में क्या रखा है, इतनी मजेदार सब्जियां और लजीज खाने आपके पास है। तो कहते कि तुमको मालूम है कि इन डंठलों को मदीने की बाजार से निस्बत हासिल है। मेरे भाई और बुजुर्गों, हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में है और दारुल देवबंद के सरपरस्तों में और बानियों में आपका शुमार होता है। आपके इश्क़ रसूल का हाल ये था कि मदीना मुनव्वरा से जब कोई खजूर ला करके देता तो उस खजूर को आप
عشق کے دعویٰ کرنے والے مجھے بتاؤ کہ کبھی زندگی میں یہ موقع میسر آیا ہے؟ ہمارے اکابرین اور بزرگوں علماء دیوبند کی یہ خصوصیت ہے کہ جس عشق رسول کو وہ لفظوں میں بیان کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اظہار کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ ہم درود شریف نہیں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اردو میں جو کچھ اشعار درود شریف کے نام پر پڑھ لیا جائے اور اس پر مطمئن ہو کر یہ سمجھا جائے کہ یہی درود ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم بار بار پڑھتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا درود شریف ہے۔ اور کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنے اعمال کے ساتھ جائے۔ آپ دنیا میں جھوٹ بولیں گے، جھوٹ پھیلائیں گے تو یاد رکھیے منہ زوری سے دنیا کے سماج میں آپ بچ جائیں گے، لیکن وہاں حساب تنہا قادر مطلق لیں گے۔ الا وان الدنيا رجل حاضر ياكل منه البر والفاجر الا وان الاخره اجل صادق يقضي فيها ملك قادر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت سچی اور پکی حقیقت ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، وہاں جو فیصلہ ہوگا خدا کی عدالت میں تو خداوند قدوس زبردست رب ہے، وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت کا گزر ہوگا، نہ کسی کی منہ زوری چلے گی، بلکہ بڑے بڑے مالک و ملاک وہاں کون نظر آئے گا؟ اللہ فیصلہ کریں گے۔ آدمی کو آخرت کے دن سے ڈرنا چاہیے کہ ہم جھوٹ بول بول کر اس دنیا سے جاتے رہے، الزام تراشی کر کے ہم اس دنیا سے جاتے رہے، خدا کو منہ دکھائیں گے تو ہم کس منہ سے جائیں گے؟ حضرت مولانا طلحہ صاحب، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کا کچھ سالوں پہلے انتقال ہوا تھا، روزانہ 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو درود شریف کا باضابطہ معمول دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں درود کا جو معمول، اور آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مدرسہ میں پڑھنے والے یہ اساتذہ، یہ طلبہ ہیں، آپ آئیے روزانہ کے معمول میں ہم لوگوں کا جو اجتماعی درود شامل ہے، آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کا کیا نظام زندگی، انفرادی زندگی الگ ہے اور اجتماعی جو نظام ہے الحمدللہ روزانہ ہم لوگ ایک مقدار درود شریف پڑھتے ہیں دیگر اوراد و وظائف کے ساتھ۔ میرے پیر و مرشد حضرت مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں بیعت ہوا تھا تو انہوں نے جو سبق دیا تو پہلا سبق میں جہاں کلمہ طیبہ کا ذکر تھا، استغفار کا ذکر تھا، وہیں حضرت والا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا سبق دیا۔ اس کے بعد حضرت کے انتقال کے بعد جب میں نے حضرت مولانا حکیم ظہیر احمد صاحب دامت برکاتہم ناظم المدارس طیب المدارس پریہار سے جب میں نے اپنے اصلاحی تعلق کیا اور رجوع کیا تو حضرت والا نے جب مجھے سبق دیا تو اس سبق میں پہلا سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 307 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے لیے بتایا اور اس کے بڑھاتے بڑھاتے اب 1600 مرتبہ درود شریف کا سبق ہے۔ آپ میری کاپی، میرے حضرت والی بھی کاپی چیک کر سکتے ہیں اور حضرت مولانا جو لکھ کر دیا ہے وہ کاپی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے امت میں گمراہیاں ہیں اور علماء دیوبند سے بدگمانیاں ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، روئے زمین پر کسی مسلمان کو کوئی اگر گالی دی جا سکتی ہے تو سب سے بڑی گالی یہ ہوگی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ایک مسلمان حضور کو نہیں مانے گا پھر وہ مسلمان کیسا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں صاف صاف واضح ہے کہ بندگی کے لائق، عبادت کے لائق اور خدا اور معبود تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم ترین ذات کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس کے لیے پسند فرمایا، منتخب فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تمام نبیوں میں آپ کو سرداری عطا فرمائی اور سید الانس سید الجن، بلکہ جس ذات پر جا کر تمام تر عظمتیں مکمل ہو جاتی ہیں، تمام شرافتیں جا کر جہاں مکمل ہو جاتی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات و شان ہے تو
तन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, लेकिन फर्क रहना चाहिए। अल्लाह अल्लाह है, अपनी तमाम तर सिफात के साथ अल्लाह अल्लाह है, और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं तमाम तर सिफात के साथ। जो अल्लाह ने बयान किया है खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए बयान किया। याद रखिए, हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा मर्तबा देते हैं, लेकिन एक दायरा है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी खुदा में नहीं मिलाएंगे, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको समझा। हम अपने दिमाग से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा तक पहुंचा देंगे, न खुदा राजी होगा हमसे, न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी होगा। याद रखिए इस बात को, अल्लाह की रजा अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों ही से, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो मेरी इत्तबा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के बगैर, आपके बताए हुए बैलेंस को मलहूज रखे बगैर खुदा की मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती। खुदा की मोहब्बत जबरदस्ती आप छीन नहीं सकते। खुदा बाइख्तियार रब है, खुदा खुदा है मेरे भाइयों और बुजुर्गों। याद रखिए, दुनिया में हालात आप देख रहे हैं, ये खुदा की खुदाई की शान है कि दुनिया झक मार रही है, नाक रगड़ रही है, लेकिन एक हालात है, कुछ कुछ समझ रहे हैं, कुछ कुछ समझ रहा है, कौन क्या समझ रहा है किसी को कुछ पता नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के हालात आ रहे हैं। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हजरात उलमाए देवबंद आशिक रसूल हैं, और इल्जाम लगाने वाले लोग खुदा के यहाँ समझेंगे और खुदा के यहाँ उनको जवाब देना होगा, बल्कि ये इतना बड़ा झूठ। अच्छा, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की नशरीब आप पढ़िए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत पर उन्होंने लिखा है, ये पिछले मरतबा जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, तो मैं नशरीब पढ़ा करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मैं सिर्फ इसलिए पढ़ता था मेरे भाई और बुजुर्गों कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुज़ाकरे से ये बीमारी भागेगी, वबा और बला को अल्लाह तबारक व तआला उठाएगा। मैं उस नशरीब को सिर्फ इसीलिए पढ़ता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को, कि वबा और बला भागेगी। मैं अगर जायजा लूंगा कि कितने लोगों के ज़हन में ये आया होगा, और इस बीमारी के दौरान कितने लोग होंगे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आपस में इसलिए मुज़ाकरा किया होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुज़ाकरे की बरकत से वबा और बला को भगाएंगे, तो शायद खाल खाल बड़े बड़े लोग नजर आएंगे। ये बड़े लोगों की जूतियों का सदका है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वालों की सोहबतों का ये सदका है। आप फज़ाइल अमाल पढ़िए, फज़ाइल अमाल में बाज़ाब्ता इक़बाल है। ये तबलीगी वाले लोग जो झोला में लेकर के घूमते हैं फज़ाइल अमाल, हमारी हर मस्जिदों के मिंबरों पर है। आप उसके अंदर देखिए तो बाज़ाब्ता फज़ाइल दुरूद है, इतना हिस्सा है, किताब है फज़ाइल दुरूद का। दुरूद पर हदीसें और दुरूद के बारे में तरगीब और ऐसे ऐसे वाक़ियात हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वालों के, कि अगर इंसान के पास वाकई मोहब्बत होगी तो जिगर छलनी हो जाएगा। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की नशरीब का एक वाक़या सुनाता हूँ मैं। अच्छा देखिए, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को कितनी मोहब्बत थी। हजरत की जिंदगी में जब वबा और बला फैली थी, एक मरतबा जबरदस्त ऐसा आया था, तो हर तरफ अमवात की कसरत थी। हजरत ने उस मौके पर उस किताब को तहरीर फरमाया था, और हजरत ने लिखा है कि इसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला वबाओं को और बलाओं को दूर फरमाए। उन लोगों का ये ज़हन है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को पढ़ने से और सीरत को सुनाने से अल्लाह तबारक व तआला वबा को और बला को भगा देंगे। कितना आला इश्क और किस तरह ऊंची मोहब्बत है, आप अंदाजा लगे। अल्लामा बुसीरी का वाक़या हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह को फालिज का असर हो गया, लकवा मार दिया, इलाज करा करा के थक गए, लेकिन कहीं से फायदा नहीं हो रहा। बिस्तर पर पड़े पड़े
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہی، قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے وہ قصیدہ۔ جب قصیدہ مکمل ہوا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خوابی میں سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے ان کے بدن پر اپنے دست مبارک کو پھیر دیا۔ جب صبح کو آنکھ کھلی تو علامہ بھلے چنگے صحت مند ہو چکے تھے۔ لوگوں نے علامہ سے مصیری سے پوچھا، حضرت کیا ہوا؟ آپ تو رات سوئے تھے تو بیمار تھے، لقوہ میں تھے، ابھی اٹھے ہیں تو بھلا چنگا اور ٹہل پھر رہے ہیں۔ تو کہا کہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے میرے بدن پر اپنے دست مبارک کو پھیر دیا، اس کی برکت سے میں بھلا چل گیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا وہ اس طرح کے واقعات کو کیوں نقل کرے؟ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں تو کہتا ہوں تنہا آدمی نہ شکری پڑھے حضرت کی اور اندازہ لگائے، لیکن علماء دیوبند کی یہی شان ہے کہ ان کے پاس ایک باؤنڈری ہے، ان کے پاس ایک بیلنس ہے کہ اللہ کی جو الوہیت ہے اس کے بارے میں آدمی باادب اور ہوشیار رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اقدس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عظمت و بڑائی عطا فرمائی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بڑائی کو بھی ٹھیس نہیں پہنچنے پائے۔ آدمی کو اتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، یہ حضرات علماء دیوبند کی خوبی ہے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، پھر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرات علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ تنہا اللہ کی ذات حاضر و ناظر ہے۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہے، ہر کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں اپنے لیے بیان کیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی صفت بڑھا کر نعوذ باللہ حضور کے مقام کو بڑھا دیں گے؟ نہیں بڑھا سکتے، بلکہ اللہ نے جو مقام دیا ہے دیا، ہمارے بڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اور نعوذ باللہ جو ذرہ برابر بھی شک کرے گا اس کا ایمان خطرے میں۔ تو تنہا اللہ کی ذات حاضر و ناظر ہے۔ آدمی اس عقیدے پر جائے گا، حضور کی سفارش ملے گی، حضور کی شفاعت ملے گی۔ آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گلیوں میں کیا کیا؟ لوگ تو اللہ کو مانتے تھے وہاں بھی، لیکن آپ نے تو وہی دعوت دی تھی کہ تنہا اللہ کی ذات عبادت کے لائق، نہ اس میں کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو الوہیت میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء دیوبند ہم سب اپنی قبر میں زندہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی حیات سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی قبر میں حیات سے رکھا ہے، اور آپ کے قبر اور روضہ مبارک کے پاس کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو آپ اس کو براہ راست سنتے ہیں، اور دنیا میں کہ کسی بھی حصے میں اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گھوم رہے ہیں جو نام کے ساتھ اور سارے تعارف کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندوں کے درود کو پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگ، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، موجودہ حالات میں ایمان کو بہت خطرہ ہے۔ باہری طرف سے جو آپ بہت سی باتیں دیکھ رہے ہیں ایمان کی حفاظت کی، یہ بھی ایک خطرہ ہے۔ خود ہم لوگوں کے گھر کے اندر سے جو بہت سے خطرات ہیں، تو ان خطرے سے بھی آدمی کو چوکنا رہنا ہوگا۔ ایمان بچے گا تب جا کر کے میرے بھائی اور بزرگوں بخشش کا سوال ہے، اور اگر ایمان ہی پھنس جائے گا، چاہے کسی کی محبت میں پھنسے اور کسی طرح پھنسے، اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا تنہا معبود سمجھنا ہے، اور پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ کے بعد
अगर कोई सबसे बड़ी हस्ती है, सबसे मोहब्बत के काबिल हस्ती है और सबसे ज्यादा अदब व एहतराम की हस्ती है तो वो तन्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादस खुदा बुजुर्ग हुई। किस्सा मुख्तसर कि अल्लाह के बाद अगर किसी का कोई मकाम है तो वो प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और एक बात याद रखें, कल क़यामत के दिन फैसला अल्लाह करेंगे, दुनिया के आदमी नहीं करेंगे। कोई आदमी मरने के बाद कब्र में आप पर नहीं इल्जाम लगा सकता, के पास नहीं लगा सकता है कि ये नहीं मानता था। अगर हम मानते हैं तो दुनिया में आदमी इल्जाम लगा सकता है, लेकिन कब्र में कोई नहीं कह सकता है ये नहीं मानता था। वहां तन्हा अल्लाह फैसला करेंगे कि ये सच्चा है या झूठा है। और दूसरी बात मेरे भाई और बुजुर्गों, ये रिश्तेदारियों के आदाब में से भी है कि आदमी जहां जाए तो इस बात की मुकम्मल कोशिश करे कि उसकी जात से कोई फितना नहीं। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जहां जाए तो उससे सलामती टपके, मोहब्बत टपके, उसकी जबान से और उसके हाथ से। और मेरे भाई और बुजुर्गों, आदमी जो जहां है रहे, आपको इख्तियार है, हर आदमी खुदा के यहाँ जवाबदेह है, लेकिन कहीं जाकर फितने की बात करना यह अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुरान के अंदर फितना को बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। अच्छा, लेकिन जो आदमी जहां है वहां उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने ईमान और यकीदा को मजबूती से हिफाजत करे। और किसी को इख्तियार नहीं है कि आप कहीं जाकर कुछ करते। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टेज पर हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मैंने बारहा देखा है, बड़े बड़े उलमा को, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी को और दीगर और भी बड़े बड़े उलमा बरेली, उलमा हदीस, उलमा शिया को एक स्टेज पर वो लोग जमा हो गए। अच्छा, बाज़ लोगों ने तो मिली और इज्तिमाई काम करते हुए पूरी जिंदगियां गुजारा, वो भी अपने अकीदे पर मजबूत, ये भी अपने अकीदे पर मजबूत। लेकिन जब वो लोग एक साथ जमा होते थे तो अल्लाह ने उनको ऐसा शऊर दिया था कि वो लोग अपने शऊर की वजह से अपने ताल्लुकात की हिफाजत कर लेते थे। अच्छा, कौन देवबंदी ये कहेगा कि हमारी रिश्तेदारी बरेली में नहीं है, और कौन बरेली ये कहेगा कि हमारी रिश्तेदारी देवबंदी में नहीं है। फतवे हजार दीजिए आप, सलाम करने से निकाह टूटेगा और खाना खाने से ये होगा और ये बाइकाट वो बाइक, आप हजार कीजिए, लेकिन ये सिर्फ दिखावा का होता है। नहीं तो आप तलाश के चिराग से ढूंढ कर मुझे किसी बरेली को दिखा दीजिए जिसकी रिश्तेदारी देवबंदी में नहीं हो, और किसी देवबंदी को दिखा दीजिए कि कहीं न कहीं जाकर उसकी रिश्तेदारी बरेली में नहीं हो। कहीं न कहीं शादी में, कहीं न कहीं जाके जनाजा में, कहीं न कहीं जाकर के दूसरे मरासिम में आदमी साथ खा लेता है, गले मिल लेता है, सलाम कर लेता है, फिर यहाँ वहाँ जाकर के मुख्तलिफ किस्म के फतवा देता है। भाई, आपके फतवे के क्या वजन है और उसके अंदर क्या जाए? फतवा का तो मतलब यह होता है और दीन का मतलब यह है उस पर आप कायम रहिए, हर हाल में कायम रहिए। अगर खाना हराम है तो कभी नहीं खाइए, अगर सलाम मुसाफा हराम है तो मत कीजिए, जाकर पुरिया छोड़ने की क्या जरूरत है? मेरे भाई और बुजुर्गों, दीन है, दीन इसलिए है कि उसको अपनाया जाए, और अपना सके। दीन ये नहीं है कि कहिए कुछ और आप कीजिए कुछ, साइड में इधर कुछ नहीं। ईमान साफ सुथरा है और ईमान को साफ सुथरा होना चाहिए। मेरे भाई और बुजुर्गों, मैंने आप लोगों को इसलिए कहा है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से हनफी मसलक अता फरमाया है। हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर हैं और हम लोग उलमा देवबंद के मसलक पर हैं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, याद रखिएगा। रूए जमीन पर बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह तबारक व तआला ने जो उन लोगों को बायस। आपको अगर उलमा की सोहबत हासिल हो तब आपको अंदाजा लगेगा क्या इश्क रसूल है। आप दारुल देवबंद की दारुल हदीस में जाइए मेरे भाई और बुजुर्गों, हज़रत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ते थे तो वो इतना बावजू रहते थे, बगैर वजू के हदीस शरीफ क्या और किताबें भी नहीं पढ़े, एक मरतबा उठ के चले गए।
मजलिस से, तो उनको उस्ताद ने सबक रोक दिया। बाद में उस्ताद ने पूछा कि मुझे अंदाजा लगा है कि तुम्हारा वजू टूट गया है, तुम वजू करने गए। क्या एहतराम था उन लोगों के अंदर, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप दारुल देवबंद में जाइए और दारुल हदीस में हदीस के किसी दरसगाह में बैठिए और एक साथ हजार तलबा जो हर हदीस के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, तो उससे आपके दिल की कलियां खुल जाएंगी। लोग दूर दूर से सुनकर धोखे में। मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दारुल के मुहतमीम साहब को देखा है, बड़े बड़े असातिज़ा को देखा है, सब लोगों को देखा है कि वो लोग इश्क़ रसूल से वाकई मोहब्बत करने वाले लोग थे। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े में है कि आप लेटे हुए थे, सख्त बीमारी की कैफियत थी। दवा खिलाने के लिए जब आपको उठाया गया तो वो इधर उधर तलाशने लगे, तो लोगों को अंदाजा लगा कि हज़रत टोपी तलाश रहे हैं। आप देखिए उस तकलीफ में है कि सहारे से दवा खिलाया जा रहा है, लेकिन नंगे सर जल्दबाजी में वो दवा गवारा नहीं। इश्क़ रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने सीने में कूट कूट कर भर दिया था। मैं तो हाफिज साहब को इसीलिए कह दिया था कि ये वक्त गुजार देंगे, मैं सोच रहा था कि दुआ करूं, लेकिन क्या कीजिए इस दिल को कि उलमाए देवबंद का जिसने खाया है, उलमाए देवबंद की किताबों से जिसने शऊर हासिल किया है, उलमाए देवबंद की जूतियों के सदक़े में जिसे इश्क़ रसूल हासिल हुआ है, क्या कीजिएगा जिसको उलमाए देवबंद की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले आया है, क्या कीजिएगा जिसको उलमाए देवबंद की बरकत से ये बैलेंस समझ में आया है, उसके बारे में और उनके अकायद के बारे में कोई बात हो तो आदमी की ज़मीन, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, उसकी ज़मीन का क्या होगा आप लोगों को आसानी से अंदाजा नहीं लग सकता। अच्छा, बहुत मर्तबा आदमी शेर पढ़ता है तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि शेर में आदमी किधर जा रहा है, किधर मार रहा है। इल्म वाले लोगों का दिल छलनी होता है और अफसोस होता है पढ़ने वालों पर कि उन लोगों का कितना शऊर कमजोर है कि वो लोग पढ़ते हैं तो दाएं बाएं किसी को नहीं देखते। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपनी रिश्तेदारियों में जाते हैं और आपको मालूम है मेरे रिश्तेदारों के बहुत से बच्चे हैं कि हमारे मदरसा में पढ़े, आज वो हमारे यहाँ हाफिज बने और वो किसी बरेली मस्जिद में बड़े इमाम खतीब है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, यहाँ नाम बताने का मौका नहीं है। उन लोगों ने यहाँ पढ़ा सालों साल, यहाँ उन लोगों ने खाया, बाद में गए वो लोग आते हैं, एहतराम से मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, उनको जहाँ जो करना है अपना करते हैं। लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों, इतना ही गलत है आप बताइए तो हमारे गांव के लोग बहुत से उलमा से जानते होंगे जो इस मदरसा में पढ़े हैं सालों साल, हाफिज बने हैं, बाद में जाकर के वो बरेली मौलाना बन के अपनी दुनिया में जी रहे हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, इसलिए हर आदमी की जिम्मेदारी है, रिश्तेदारी है, उसका एक दायरा है। आप लोगों से, मैं गाँव वालों से भी कहता हूँ, कभी कभी ऐसा मौका आता है तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं रियायत होती है, आप स्टेज पर भेजने से पहले समझाइए कि भाई ये जाहिलों की बस्ती नहीं है, यहाँ लोग इल्म वाले लोग हैं, शेर को समझने वाले लोग हैं, अकीदे को समझने वाले लोग हैं। ऐसे लोग रहते हैं इस स्टेज पर जिनको दारुल की हवा लगी हुई है, मुजाहिदों की हवा लगी हुई है, जिसको बाना की हवा लगी हुई है, जिसने बड़े बड़े लोगों को देखा है, उसके पास ईमान है और उसके पास अकीदा है। मेरे भाई और बुजुर्गों, तमाम तर रियायतों के साथ आदमी को किसी स्टेज पर चढ़ना चाहिए और जिस तरह का स्टेज हो उसकी रियायत के साथ गुफ्तगू करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसका पासो लिहाज रखते हैं और ये पासो लिहाज रिश्तेदारी निभाने का भी जो रास्ता मिला है, तो नहीं मार दिया, इसको उसको कुछ नहीं ठोक दिया, ये भी उलमाए देवबंद की सोहबत की बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सब लोगों को उलमाए देवबंद की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उसकी बरकत से असल जो मकसूद है अल्लाह तबारक व तआला की रजा, खुशनुदी, अल्लाह की वहदानियत और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत,
सच्ची मोहब्बत और झूठी मोहब्बत क्या होती है, इसी को ठीक करना होगा। सच्ची मोहब्बत, आपके दिल के इस मोहब्बत को अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते पहुंचा रहे हैं, अल्लाह पहुंचा रहा है कि आपका क्या हाल है, मोहब्बत किधर दिखा रहे हैं, आपकी मोहब्बत किधर मान रही है, किधर जा रही है। मोहब्बत तीर बन के कहीं नहीं जाती है, याद रखिएगा। मोहब्बत जिसके आप कर रहे हैं उसके पास भेजिए, वहां अगर पहुंच गए तो आप कामयाब है। दुनिया में अगर कुछ लोगों ने तारीफ कर दिया तो क्या मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को कबूल फरमाए, हमको और आपको, सब लोगों को, हम बस्ती वाले लोगों को भी और उम्मत मुस्लिमा को दीन की सही समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।